তিনি ধরামপাড়া ভিলেজনি থেকে গোলাঘাটি বাজার পর্যন্ত বিক্ষোভ র্যালি তামনি বাকি ইনকে ইলেকশন কমিশনার ডিক্লার মানে ইয়াগুলো 12 ঘন্টা ইয়াখো চিনি সুরমা কেন্দ্র চিনি ত্রিপুরা মথানি ওয়ারিয়র্স মানে TCF ni লিডার্স পরণজিৎ নমশূদ্র বনা যে তানি বুথাকা আব বিজেপি যে নেতারক বিজেপি রাজনীতি বদল রক যেভাবে বনো লামা কাসই গাড়ি নিয়ে এটেক খাইয়ে রংখা আবো বেলাই সিং সেলাঙ্গ আর ইলেকশন কমিশনার যে বরক যে কক সামানি বরংনি যে 0 পয়েন্ট ভায়োলেন্স ও 0 পয়েন্ট ভায়োলেন্স ও কক নার মানে अब কোনো মানে কই जों ত্রিপুরা মথা जों डेमोक्रेसी मानियो जों गभर्नमेंट इलेक्शन कमिशनर जे बिनि MCC गाइडलाइन अबनो तुइन जों रिक सावैनो जों त्रिपुरा मथा कोन जागा भायोलेंस खाया बिनि इलेक्शन कमिशनर नि जे गाइडलाइन अबनो तुइनो जों सामन खाय दङ फेबा बीजेपी राजनीति बदल जे बाबाखे सिनि त्रिपुरा मथानि वार्ड नो बुथमानि अब तामो नाय सिनि आबनो बागै सिनि रैली फेबा सिनि वारियर्स त्रिपुरा मथानि वारियर्स मासाना बुथाव खरनि बुथाव खरतान बुथाव मासा थिके 10 जन तेमांनि बुथादा 40 जन तेमा माकम बुथादा 100 जन 200 जन जतो बीजेपी जतो नुंगा राजनीति खायो ततनो सिनि त्रिपुरा मथानि अवस्थाय उसकांनि विधानसभा इलेक्शन त्रिपुरा मथानि सिनि त्रिपुरा मथानि सरकार गठन खायो अब डेमोक्रेसी सबाया गणतंत्र बिसाची विधानसभा इलेक्शन सरकार गठन खाई अवनति फानफ्रुनाय बसकांगो जे बीजेपी का अब हाके तेउस सगरी त्रिपुरा मथानि ऊपर आक्रमण खायके जों आसुगै दंला सिनि जवाब सिस्टेम खालामनाय जों अब हाय बाइक बाहायनो सिखामना दङ जों अब हाय गुन्दा गारि बाहाय अब बाहायनो सिखामना दङ आबन बागै जों अमिदेन बिसिनते जों साना मुजुंगो जों विधानसभा जेहेतु इलेक्शन कमिशनार जे कगुओ 0 पॉइंट वायलेंस जों आमनो रखर पालन खायनाय बसकानि जे विधानसभा जों शांतिपूर्ण Job den. बीजेपी सरकार जवाब हत्या करा बीजेपी सरकार हत्याकारीদের অতি সত্বর গ্রেপ্তার করতে হবে নাইলে সংগ্রাম নাইলে আন্দোলন We want justice. 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 আজকে বিক্ষোভ মিছিলে দলে দলে যোগ দিন আজকে বিক্ষোভ মিছিলে দলে দলে যোগ দিন ত্রিপুরা মথা ওয়ারিয়র্স প্রণজিৎ নমশূদ্রদেরকে কেন হত্যা করা হয় বিজেপি সরকার জবাব দাও ত্রিপুরা মথা ওয়ারিয়র্স প্রণজিৎ নমশূদ্রদেরকে কেন হত্যা করা হয় বিজেপি সরকার জবাব দাও